जतनो दीपर कहम तिने आं लाइव मा फाइमानि काहायसै जों कयेक दिनाव बेतलायनो जों ख्रिस्टान हिंदू हिनी जों गोबां मा खोनाका एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खायनाय अमरंनि तै कक खोनाका आं जे सानाय रंनो जे सिनी बुखुकजोग मिलन्ति जमातिया तै शांति चाकमा बरंनो किसा साय खोनारवानो सिनी तमानि तिप्रासानि उक्लगो बरक आसकलायखा 16 लाख तिप्रासा बिसिंगुसि बरक जागा सासे फाइट खालायरना नायतंमानि कके हायसि सिनी तिप्रासानो सकां तुमाहिनि रंजाक जोंनो आदिवासी जनजाति ट्राइबेल एसटी पाहाड़ी हिनि रंगो गिनरक जतन साइमानो जों बुकुंबारा जों तिप्रासा आं मिलन्ति जमातियानो सानानि कायसा नायनाय ब साबोनि वान सुंमानि बाय ब अकगनो साका ना बनसिनि एमएलए किल्लानि एमएलए रामपद जमातिया बनो साका जाहाय के सादे हिने एक्चुअली हिसाबो के किल्लाओ ख्रिस्टान से मोटा मोटी बांगी दं आं जेसि माने 40 to 50% ले ख्रिस्टान दं आजागो ब बुट पाइमानि बो ख्रिस्टान बनो बुट दिनाबले बहाय तो एमले साइमे आबले गे जागो मिलन्ति जमातिया बतो कायसा प्रोफेसर हिनि खनाव अमो कुबिदा ना एरेंदां बनले सिया किन्तु बिनो अमो एक्चुअली साया नों ताबुक जे 5 बसरनि बागैसि नों अकक साव अमो तो कुनो दिनो अंगिसि माया ते अंनाबो थांया बसकांबो अंया नरक साइदमान नों तो किल्लाव दं आगरतला दंगो बा नों किल्लानि बरगिया फानाव अयन जागानि फानांगै मानो नों तो गुमतिनि फानो सिनियां साइनि तो अंगै माया के नर आगरतला दंगो जाव नों पारारगो फाइकांके तमा हिनजावनो निन जाति गुस्ति बाय नों साइदमान लासिया दा ते कैसा आमी शांति चाकम के बोलते चाहे आम बांग्ला बेबसानाय शांति चाकम के आमी बोलते चाहे आमने जे बोलें जनजाति सुरक्षा मंच बा मंच केर मंच तुमरानी আমাদেরকে দেখাশোনা করতেছে আমনে যেভাবে অ্যাটিটিউডে কথা কইতাছে আপনারা কি আমরা সবাই তালি মারবো আমি একটা কথা বলতে চাই রাজ আমালে মানিক্য ডাইনাস্টিক আমালে আমার দাদু দেওয়ানচন্দ্র ত্রিপুরা আমার বিসি নাম পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান আর পূর্ব মানিক্য দেওয়ান ওই ডাইনাস্টিক আমালে মানিক্যর আমালে আপনারা এখানে আছেন হে আমাল থেকে এ নামটা পড়ছে আমি আমার এরিয়াটা কথা কই ফার্স্ট আমার দাদু ইংরেজ আমালে খ্রিস্টান হয়েছে আপনারা এ সময় কই আসলেন আপনি ঠিক আছে আপনি থাকতে পারে এখানে যদি আমি গুমতি আমার করবুক সাব ডিভিশনে আমি যেভাবে জানি তেমনি দেখো আমাদের ইদা করিডর
আমি ক্লিয়ার বলতে চাই শান্তি চাকমাকে, এটা পুরা আমরা ট্রাইবেল দেববর্মা ত্রিপুরা জমাতে অল সবাই শুনুক। যদি 2000 থেকে 2023 পর্যন্ত আমি এটা করব, আমি ছাড়তাম না, আমিও ছাড়তাম না, এটা মনে রাখবেন। আমি যদি আরটিআই যদি ফাইল কইরা দেই চাকমারা 2000 থেকে 2023 পর্যন্ত এই লিস্টটা বাইর করো, কে কবে থেকে আইছে। হে সময় কি হইব, পেশার থল দিকে দিয়েও আয়ে, অনেক জায়গা দিয়ে আয়ে। যে সময় আমরা ছোট্ট আসলাম, আমি আমাদের চাকমা গ্রামে গেছি 18 হইতে 20 পরিবার। কথার কথা না, এটা বাস্তব। এটা আপনারা চাকমার বাইরেও কল করে জিগান, এরকম নিয়ে আছে পশ্চিম মানিক্য দেওয়ানে, পূর্ব মানিক্য দেওয়ানে জিগান। এটা অফেন আমি বিশাল দেববর্মা আমি কইতেছি। যদি প্রবলেম যদি ক্রিয়েট হয়, আরটিআই ফাইল করলে তো তারারে এখান থেকে ডিপুট করে দিব। ইদা শুধু আমি বলিনি, পুরা এখানে সেকেন্ড লার্গেস্ট হয়ে গেছে চাকমারা। অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা ফার্স্ট, সেকেন্ড হইলে রিয়াং এখানে মেজরিটি। এখন তারাই যদি ফার্স্টে যাওনের, তাহলে আপনারা চিন্তা করেন ওরা ও মিলনটি জমাতে এশিয়া আর বাংলাদেশ থেকে যারা আইছে আমাদের এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে, মুসলিম ভাই আছে, বাঙালি ভাই আছে, তারা তো সবাই সাইলেন্ট। আপনারা খ্রিস্টানরা কি করছে আপনার উপরে, কি করছে? এ শান্তি চাকমার ছেলে মেয়ে ওই হলিক্রস স্কুলে পড়তো বা তোমার অন্যান্য জায়গাতে পড়তো। এখন যাও আমাদের এখানে চাকমা, আমরা গুমতি ডিস্ট্রিক্টের চাকমা বাইরা সবাই তো হলিক্রসে পড়ে, স্যাম্পল স্কুলে পড়ে, নবোদয় স্কুলে পড়ে, আশ্রম স্কুলে পড়ে। এখন একালব্বইতে পড়ব, সবাই তো মিশনারিতে পড়তেছে। হ্যাঁ, এখন আমাদের ট্রাইবেলরা বা আমাদের টিপ্রাসারা আগের থেকে অনেক মানে আগাইছে। আমরা খ্রিস্টান হইয়া বা আমাদের ত্রিপুরাসারা খ্রিস্টান হইয়াছেরা অনেকে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর সব জায়গাতেই আগে গেছে। কিন্তু আমাদের বাঙালি ভাইরা কিন্তু আগের মতন নাও হইতে পারে। কিন্তু এমন টাইমে আপনারা যেভাবে কইল, ফার্স্ট অফ অল আপনারা আমাদের ট্রাইবেলরাকে কেমনে আমাদের যে দাবি আদায়, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা তোমার এডিসির এরিয়াতে আমাদের কি লেগে ফান আয়ে না, কি লেগে ডেভেলপ হয় না, কি লেগে রাস্তাঘাট খারাপ, এসব কথা কও। শান্তি চাকমা যেভাবে কইছে, মানে তার ঘরে আমাদের বাট খাওয়াইতেছে। আপনি লজ্জা করেন না? যদি আপনি 10-এর লাগা কিছু করতো, আপনি কি করছেন এখানে? তো তাহলে আপনাদেরকেও আমি আপনার মতন হইলে আমিও বলতে পারি চাকমাদেরকে আরটিআই ফাইল করাও। কত বাংলাদেশ থেকে কে কত আইছে, করাইতে পারে। আমি সব এডিসি এরিয়াতে যে আমাদের ত্রিপুরাসারা যারা আছে, আমি তাদেরকে বলতে পারি এই সোশ্যাল মিডিয়ার তরফ থেকে, আপনারা যার ইদা এসডিএম অফিস ব্লগে গিয়া আরটিআই করলে হবে না, প্রতিটি পঞ্চায়েতে গিয়া সেরা ইদা আরটিআই ফাইল মানে ইতান করতে হইব। ফাইল চেক করেছেরা। আমি জানি এখানে একটা বাংলাদেশ থেকে আইলে
এটা আমি বিশাল দেববর্মা, আমি নিজেই, আমার এখানে আমি না জানলে কে জানবো? তার কাছে সব আছে। আমি অনেকবার আমার সাথেও তো দেখা হয়, আমিও জানি চাকামা বাইরা কেমনে আছে। আমার বাবা আছে বাংলাদেশে, আমার মা আছে ত্রিপুরাতে। আমি কি আধার কার্ড পাইতে পারি? আমি তো এইসবের ভিতরে জানি না, আমি তো কয়ে দিই রেশন কার্ডে একটা রেশন কার্ডে 15 জন 16 জন এরকম থাকে। এটা মুসলিম বাইরাও তো এরকম একটা ফ্যামিলিতে এরকম পরিবার করে না। এটা কি এসডিএম স্যার, বিডিও স্যার জানে না? সবাই জানে, কিন্তু তাদের কাছে ওই যে এটা নাই, না কি বলবো ওনাকে, তাদের কাছে তো সব প্রুফ আছে। এখন ইদাকে আমরা যদি সরাইতে যাই তাহলে পঞ্চায়েত থেকে আমরা ফার্স্টে এখান থেকে আমরা শুরু করব। কিভাবে বললেন আপনারা খ্রিস্টান হইলে এসটি সার্টিফিকেট বাদ করতে হইব, ডবল ফেসিলিটি। কি ফেসিলিটি পাইছে? পাইলে তো চাকামা বাই না পাইতেছে ফেসিলিটি। বাংলাদেশ থেকে আও, টাকা অল্প দাও, আধার কার্ড করো, হ্যাঁ রেশন কার্ড করো, টাকা দিয়া হিদিকে থেকে মোটা মোটা টাকা আইব, জায়গা বেচা এদিকে আইব অল্প টাকা দিয়া। আমরা তো কেসও লাগাইতে পারি। টাইম, সব টাইমের অপেক্ষা। আপনারা যখন এভাবে এখন যদি শান্তিপূর্ণ যদি আপনারা এটা যদি উইথড্রল না করে, আপনি কি বিজেপির নিয়ে কাজ করতেছেন? টেকাইসা মিলনটি জমাতিয়া নों তাম বিজেপি নি বা অমক খালাইদে সামুং খালাইতং ধর্ম বাই পার্টি ন মিক্স তাকাইদি। ফার্স্ট অফ অল ধর্ম এক সাইড, পার্টি এক সাইড। নরক তিপ্রাসানি বাকি তোমা খালাইকেবা মিলনটি জমাতিয়া তোমা খালাইকা তিপ্রাসানি বাকি नों तिनी अकक सामान कयेकदिन सोशल मिडिया अकक सामाने नोंनि पारादा थाङै मानो नों जदि न थांका निनि बोसा बोतै नि ताखौ बुक तामो हिंजानो नों साइजामान जों क खामिया तो साया आं क खामिया साका आंकांके नों अर पाराव फायना नांगला खायसि पा 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 सिनी इंडिया যত ধর্ম বাইন তঙ্গ সিনিম কাইসা সেকুলার কান্ট্রি ধর্মপেক্ষ দেশ চিনিম অর যত জাতি ন তং মানো অম তিপ্রাসানি জাগাছে তিরপ্রা হা তিপ্রাসানি জাগা Sini king tiprasani jaga se. O jaga se noro খ্রিস্টান হিন্দু তইলে আমি চাকমাদেরকে বলবো এরকম হলে আপনারা বুদ্ধ কইরো না তইলে প্রবলেম হইব তাদেরকে এসটি সার্টিফিকেট থেকে বাদ করতে হইব আমরাও কথা তুলে এরকম কি হইব আপনারা মনে দুঃখ পাইব তো আপনারাও বুঝেন আপনি শুধু একজন শিক্ষিত না অনেক শিক্ষিত আছে আমার বন্ধুরা অনেক চাকমা আছে অনেক ভালো ভালো লোক আছে আপনি যে এভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে আইয়াছেরা কইছে দেখে আপনি কি অ্যাটিটিউড বাইরা মানে বড় হয়ে গেছে গা আমরা তো কখনো বলিনি আমরা তো বাই বাই আমাদের চাকমাকে বাই বাই বলি থাকি আমার অনেক বন্ধু আছে চাকমারা অনেক ভালো ভালো অনেক শিক্ষিত অনেক মাস্টার অনেক ইতান আছে আপনি তো ইদা তিপ্রাসা না এটা লড়াই করাইতে চাইছে আপনি কি চান এসটি সার্টিফিকেট ঠিক আছে আমি তোমার কথা আমি মানলাম মিজোরাম প্রায় 97 to 98% ওখানে তো সবাই তো খ্রিস্টান মেঘালয়েও আছে খ্রিস্টান তোমার মিজোরাম মণিপুর নাগাল্যান্ড
অরুণাচল সব জায়গাতেই তো খ্রিস্টান আছে। এখানে অলরেডি প্রবলেম, আপনারা আরো প্রবলেম ক্রিয়েট করে দে। কি দরকার এত যে এখানে ট্রাইবেলরা আপনার ঘরে নি বাদ খাইতেছে, মিলনটি জমাতিয়ানি নগদে মাই চালাইতং নং দেসুং মাই চালাইতং ননবা মূর্খ হিনানি সাসে সিনর ওয়াট করে হাইপানো নন সুং রেসপেক্ট রিউ নন পারান বরক তো গোबांमा বরক হাইমানো সাইতংখা। আমি আরেকটা বলতে চাই এখানে ক্লিয়ার, সবাই শুনুক, সবাই শুনুক। অ জাগক যতন খানাদি সিনি টিপ্রাসা রক বিজেপি খালাইনে রক যতন খ্রিস্টান দं आनी पारासे बिजेपि खायनाय दंगो ख्रिस्टान खाटी ख्रिस्टान बाप्टिस्ट हाँ बरक तामुंनाय बरक तामुंनाय बिजेपि नो तो हामजागो हिने न ख्रिस्टान बो बुदिखा बुद्धिस्ट बो बुदिखा हिंदू बो बुदिखा जैन बो बुदिखा जतन रिखाबले गे नरक ताखो बुखुरक नरक सिदी ताबो जारा बिजेपि खलाय तंनाय रक नरक साइमानदि सिनी एमएलए हयते रमै मंत्री पर्यन्त जतन ख्रिस्टान दंगो सिनी बिजेपि वो बुको कक थाइसा पेरियाला ना अम बुट बेग निबदा अम तो हेंके बुसकांगन नरक ওয়ানসারক ভাইয়া আং ওয়ানসারক ভাই দেখরে আমি বাঙালি ভাইদের সাথে আমার কোনো প্রবলেম নাই। ফার্স্ট অফ অল আমি বাঙালি ভাইদেরকে এখানে কোনো ইনভলভই করতে চাই না। ফার্স্ট অফ অল যখন বিজেপি হোক তোমার সিপিএম হোক আগামী দিনে তো ভোট আসবে, ওখানে যারা বিজেপি তারা একটা সিট পাইবনি, একটা সিট পাইবনি। আবার আরেকটা কইল এমএলএ রামপদ্ম স্যার কইল এসটি এরিয়াতে খ্রিস্টানরা ভোট দাঁড়াইতে পারবো না, হ্যাঁ পারবে না, জেনারেল এরিয়াতে পারবো, মানে বাঙালি বেশি জায়গাতে ওখানে গিয়েছেরা দাঁড়াইতে পারবো জেনারেল এরিয়াতে। আমি বলতে চাই আমাদের রামপদ্ম স্যারকে এমএলএ তার গড়ের পিছনে বড় একটা খ্রিস্টানের চার্চ ঘর নতুন ইতান আছে বানিয়ে রাখছে। আগেও সেম রোমান স্ক্রিপ্ট লয়ে স্যার হ্যাঁ প্রবলেম ক্রিয়েট করলো, এখনো এরকম প্রবলেম ক্রিয়েট। হামবাই পুলো ত্রিপুরা রবীন্দ্র হামবাই হিংকে কিসান নরক নো ওয়ান সুনারি নরক বুসুক তংনাইবা নরক তো অনেক অকরাঙ্গি থাকা নরক তে जों बाय 10 বছর তঙ্গন 20 বছর তঙ্গন নরব বুড়া বুড়ি নরব থৈमा थांगन बले नरक बाहायके सिनि टिप्रासनो डेभलप खालायनाय काहाम खालाय लामा काहाम फुनगुइनाय एडिसि एरे तुइमा निया माइमासे अमते हेकबांमा जे जागो निनि गंडा सरा हिंदी निनि यां करबुक साइडों काके अनेक बिसिंगो निनि बगाचतल निनि कापतली माग्रुम अमते साइडोगो डेभलप खायनान बति सिवान सुकदि तुइ थांया लामा काहाम करै सिनि करबुक एरे नि लामा से काहाम करै এখানে তো বলতে পারে না ওই খ্রিস্টানরা এসটি সার্টিফিকেট বাদ করো, লজ্জা লাগে না আপনারা? আপনি কি বাদ নি খান না অন্য কিছু খান? এরকম হলে তো আপনারা নামে পুরা কেস ফাইল হয়ে যাইব গা।
কি ক্ষতি করেছে ট্রাইবেলা ওই সেদিনও চাকমা বাই আমি যে নিউজে দেখছিলাম চাকমা বাই মনে 2-3 পরিবার মনে খ্রিস্টান কনভার্ট হয়েছিল আমার মন যদি আমি এখন খ্রিস্টান খ্রিস্টান আমি আমার মন চাইলে আমি হিন্দু হইতে পারবো এটা আমার মনের বিশ্বাস আমি বুদ্ধিস্ট হইতে পারবো এটা আমার মনের বিশ্বাস তুমি মানা করি না কে ফার্স্ট অফ অল এত যে খ্রিস্টান এখানে এডিসি এরিয়াতে 50 to 60% খ্রিস্টান থাকতে পারে 50% হইতো এটা কি তোমার ঘরে বাট খায়ানি তারা খ্রিস্টান ঢুকছে এক কাম করেন আপনি বলে দেন ক্লিয়ার মেসেজ আপনি বলে দেন আমাদের চাকমারা যাতে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা না করে বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করুক এভাবে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে বলে দেব আমরা চাকমা বাইরে কি বলবে আপনাকে দেখেন আপনার সাহস থাকবে না আপনার ইংলিশ মিডিয়ামে আপনার চাকমা ভাইদেরকে বলেন সবাই বাংলা মিডিয়ামতে পড়াশোনা করানোর জন্য যাতে কেউ হিন্দি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যাতে কেউ পড়াশোনা না করে আপনি বলুন এভাবে বলুন আপনারে তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি কি করছেন না করছেন কেউ আপনারে চিনিও না জানেও না হ্যাঁ তাবো চিনি বুকুক जोंनि ওয়াসি ফাইसिनाय आनी तयनि समानकसि बरक ब मिलन्ति जमातिया प्रफेसर दाहिनका साइमाया अमनदा अमते हानदा प्रफेसर हिन ब जागा परि फेके ब जागा परि फाइ ब प्रफेसर ओंखाबा लासिया दे निनि बुसा बुतै पारावदा थांमानो नंहाके सामाने जत बयकट खाइदि हाइसि अम जदि नंयांके सिनि तिप्रासरक बिनि बुसा बुतै ताखुक बुखुक सरि बिनि ताखु बुखुया अ मिलन्तिनि बिनि जे तंमानि बन बयकट खाइरो बायदि बिनि पारानि बरक सासि ए किसा लासिना नांब्ले गरेयानो जों बिसास खायो गरेया मताय दंगो हिन्दुनो बिसास खायो हिन्दु मताय दंगो बुद्धिस्टनो खायो जों बुद्धिस्टनो खायो ख्रिस्टान दंगो जों ख्रिस्टानो खायो जोंबा बुरा ओ चराइफ्रु बुरा रगनि अरक खाना माने बुरा बुरि जोंनो अरक खाना माने बा चिन अरक मोटाइसे करि हमला आगिबा आं जे सिमानि ता ओ लामावसे वारक तानि साबन खुलुमो अमाइके जे खानाब्ला सनातन धर्म हिने तलक खा आनी दादो ताबुक थै थांका दादोनि बिन बाबु संतंफ्रुसे इंग्रेज रक सिनि पाराव फायैनाय और ख्रिस्टान जों माने आन दादो संगै थांका आनी दादो 87-98 इयार बाय थैयो बिनि सिगांनिसि नोंबा जर्मसिंया खला नोंबा आनी तयबाय बाक्सासिब्ले नों बाइके साइमांखाबा पा सिनि ट्राइबल लंनो लास बुकाता बानो सिरि जों इंग्लिश मीडियम फरिनो ख्रिस्टान फाइनो जों ताबुक सुक जरा जों डेभलप जों वानसारनि साइ किसा काइमानखा थांला नों दिल्लीयाव थांदि केलकाता थांदि बिहाराव थांदि चेन्नाइ थांदि बेंगलोर थांदि बांला भाषा बाय थां कक साला नों सै मुसुकदा हिंजाया नाय हिंदी सादि नाय इंग्लिश सादि नाय बर'नि लोकेल लैंग्वेज सादि कम्पलसारि नों इंग्लिश मास नाय जों ताबुक रों माने
इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई सिनी बरक टे किसा सिवु नंके प्रोफेसर रंगी तंगसिनाय गे बुइनो हंका हंकाय मूर्ख बानगुइ तंगसिना हायसिबले नीने नगो काम खायरे कामला हा लाचिया दे नों हायके अंगनाने ब्रैतुतुय वाना मा सिनचा पा जों ताबुक तिप्रासा जों आदिवासी जनजाति ट्राइबेल पाहाड़ी एसटी बोते हायाबले कायसा नरक वान सुइनाय दिता नों बोरै फाना नों वान सुइनाय माब्ले नीनो बोसाय दङ नीनो बोसायबो अकक रंनो खोनाकांके बाहाय रक नोंजोंनो नीन ताखु बुखरो नों अमतेरनो वान सुइया दे ब्लेम खायने क्या अरे एडीसी रे ओताम तंग करी बनसे सकां नायग्रा दि और तुई करी और कारेन्ट करी बिनि बागै सानाबा नों सायदा मानो निन सावजा दङ न नोंबो निनो बोसाबो तैनो हली क्रॉस सेम्पल स्कूल लगो डन बस्को हाइरगो फोरोङै न फायखानाब्ला निन ताखु बुखु रंनो बो परिनो दं हानाब्ला बो जे इंग्लिश मीडियम फाइमान बो ख्रिस्टान मिशनारि फाइ न अमते हाय डेभलपिंग मानिसे हायके सिसिनि बरक ताबुक सिसाव नीनि मते हिंगांकाय जों ताक फनो रुदो कामा खायनाय नरंनि मते वानसारंनि तला तलाव कामा खायानो बेरमा मा फालमानो नों थै थांगा हंकाय कविता नों बुरा बुरी ngै थै थांगा हंकाय साकाव ताम हिनि रनाय तुमी नों आगि हावा तंफुरु ताम खाय फायका हिनि संजाके नों ताम आनसरनाय बीजेपी नि काम बीजेपी नो खायनाय दं निन कामियाबले म तामन वानसारक मा सापानो सायाला नरक देशनो जनजाति सुरक्षा मंच नरक देशनो बानचिरनाय ट्राइबल के अमक खलायनाय अमदा हेंके नर एडीसी ता तंदिता आरो फाइ तंफाइता आगरतलाव तंफाइसिरि ताखौ बुखुंनावै नरन जे एडीसी एरिया ता तंदिता अमच सिनि जारा लीडर kaham rok borok sungno ri kelangman isible nungo sakama rok Bangladesh ni hapai mani nung borong ke saimalia wansa rok Bangladesh ni hapai mani borong ke saimalia Muslim rok hapai mani borong ke saimalia sao jatong bani ne lasia de nung professor ngangke ni कॉलेजो थांदी नों ताम खाय नीन बुसखां सायफानो नीन उकुलाव सै मुसु खायके वा खायके से साजांनाय नों सायदेमान ओ शांति चाकमा आगरतला ओ आसुगुइनाय दाइल कतर कतर ना हले तो आयं तंगबर बुद्ध मंदिर दिगी अभयनगर दिगी हायके वानसार अबे तंगमाया अरे भाई যদি আপনি এখন যদি আমার কথা ক্লিয়ার শুনো আপনি এখন যদি এসটি সার্টিফিকেট থেকে বাদ দেওয়া হোক যদি বলে আমরাও যদি চাকমাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 80 সন থেকে বা তোমার 80 সন থেকে মনে থাকতো নাও পারে কম থাকবো 2000 থেকে 23 পর্যন্ত आरटीआई फाल करा देखो कले तो सबाई बाहर हईब अल्प आपनाराও चिंता करें आपनारा चाकमा बाहर बांग्लादेश থেকে आए ना त्रिपुराते आए तो এটা তো সবাই জানে আমি খুদ জানি
হ্যাঁ, ইদা কিন্তু আমি ক্লিয়ার বলবো, গতবার যে রুলিং পার্টি তারা করে, তারা আমাদের তিপ্রা মথা হোক আইএমপিটি হোক এসব করে না। আমি ইদা আগে থেকেও শুনছি, এখনো আমি জানি, আমিও এখন পলিটিক্সে যখন আইসি আমিও জানি এই ব্যাপারে। তারা কিন্তু লোকাল ইদার কিন্তু পছন্দ করে না, রুলিং পার্টিরে পছন্দ করে। এডিসি এরিয়াতে যদি হেও তো ট্রাইবেল, আমরাও তো থানচা, আমরাও তো তিপ্রাসা বলি। তারা কোনোদিন তিপ্রাসা বলতো না, আমরা চাকমা কইব। ইদা তো ভালো না, আমরা তো কোনোদিন ডিপ্রাইভ করছি না, আমরা সবাই একসাথে আমরা এরকম ভাবি। আপনি তো শান্তি চাকমা তো যেভাবে বললো, আমরা তো কখনো বলিনি যে আমাদের চাকমা বাইরা এরকম এরকম এরকম, আমরা তো বলিনি। আমরা সবাই একসাথে, আমরা সবাই এখনো আমরা তিপ্রাসা বলি থাকি, এত রেসপেক্ট করি। অনেক তিপ্রাসারা চাকমাদের সাথেও বিয়ে শাদি করছে, আমরা সব এসব। কিন্তু আপনি যেভাবে বলে দিলেন, যদি আপনারা চাকমারা কি খ্রিস্টান ছেলে বিয়ে করছে না? করছে তো। আমরা অন্য ট্রাইব চাকমাদের সাথে বিয়ে করছে না? করছে তো এটাও। তাহলে কি দরকার আপনি এসব কোনে? সব চাকমা বাইরেও আপনি বাট খাবে না। সব তিপ্রাসাদেরকে আপনারা দুইজন বাট খাবে না, এটা মনে রাখবেন। আমরা 19টা জাতি আছে, 19টা জাতি ইতান থাকে, তোমরা 2-3 পরিবার বাট খাবে না। রামপদ জমাতিয়া এমএলএ হেও বাট খাবে না, মিলন্তি জমাতিয়া হেও বাট খাবে না, শান্তি চাকমা তুমিও বাট খাবে না, আমাদেরকে মনে রাখবেন। আপনি চাকমা ভাইদের লাগে কি করছেন, তিপ্রাসাদের জন্য কি করছেন, ইদা করাও। ফার্স্ট অফ অল এডিসি এরিয়াতে জল নাই। আমার গুমতিতে আমাদের করবুক সাব ডিভিশনে অনেক ভিতরে ভিতরে রাস্তা ভালো না, জল নাই, কারেন্ট ভালো করে ঠিক মতো আয় না। এখানেও তো আমাদের চাকমা বাইরে আছে। আপনি আগরতলাতে বইয়া প্রেস মিট করলে এসব হইতো না ভাই। প্রেস মিট তো সবাই করতে পারে। আমি এখন ডাক দিলে তো 10-15 জন আইব আমার ঘরে প্রেস মিট করতে। কিন্তু আমরা আপনার মতন না। নিজে কয়া এখন নিজেই গালি খাইতে হয়। মিলন্তি জমাতিয়া আং বেলাই ননলে সেলেং যা খাইছি অমন কন্ডেমও খাই নরক যে সামানি ন। খ্রিস্টান হলে এসটি সার্টিফিকেট বাতিল। এসব ওয়াসি মানাবলে আং নরক ন পা বুসুক লাসিয়া মুখাंबाय नरा अ कग्रं साखाना बुसुक पा रामपद सार आं सार सुर हिंलिया हायसै একদিনও नों मुक्ति माहवान मुक्ति তিনি যে রামপদ এমএলএ ब जे जागाव सिट पाइ फायो अ जागाव जे ख्रिस्टान गोबांमा किल्ला हाइ एरिया हा अ जागासे नोंखाय হ্যাঁ ইদা আমি বলতে পারি খ্রিস্টান আমাদের জমাতিয়া বাইরা সবচেয়ে বেশি কিল্লা এরিয়াতে বেশি। তার জন্য রামপদ এমএলএ মনে দুঃখ পেয়েছে আমার যে জানার মতে। আরে তার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, আমি খ্রিস্টান হবো, আজকে আমি কি দিয়ে বাট খাইব না খাইব আপনি তো এসব বলবেন না। অমতে হয়তো নों বুঝনো সাইমিয়া এই নों তিনি আবাইসা দে এই নों উমো জাবরা বাইসা দি উমো চাকুমুরা বাইসা দি নों অমতে সাইমিয়া বলে नों बाहायकेसि नीति प्रासानते किसा
nini kilano te kisa unoto te kisa kaham khalai kelang nani nini killa lama se kaham kerikho first of all nini yang thanai lama se nai de এডিসি আমরা যখন গুমতি হোক তোমার সাউথ হোক যদি এডিসি যাইতে হয় পুলিশ লাইন দিয়ে যাইতে হয় আমরা এই রাস্তায় যদি খারাপ আপনি কি এমলে করলেন তাহলে মন্ত্রীও আপনি ওইসে 6 মাসের লাগিয়া তোমার খাইকাবা নং লামা তংসা শ্রামিতলাং মায়া কক গে ট্রাইবেল লংনকে বুথানা নিমাং চেষ্টা খাই দङ किसा लाजे सिदी नरले अकरा नंगले एम्प्लॉय बखाय फाइजाकु नना आं आगे रेस्पेक्ट रिवो किंतु ताबो अमते हेयंके नना काइसापनो रेस्पेक्ट रिगला निनि पारानि बरोबर रिगला हा ताखौ बुकुक ननो जे हामजाने कयेकजन बक खलायमानो आं क्लियर सानाय अमतो अंगिया अंगि मानो बुट बेग नि बागै फानंगै मानो केन्द्रओ বিজেপি সরকার দা ফাইনো বনব নর ওয়ান সুকদি চিনি তিপ্রাসা খাক রাখে তংদি বরক তো তাবুক যারা বিজেপি খাই তংনাই রক নরক তাবলে ক্লিয়ার অনেক লিডার রক তঙ্গ নর ওয়ান সুকদি পারানি পাবলিক ওয়ান সুকদি নরক কোনো দিন ফানা আ গেদারিং তা থাংদে হাইছে নরক যদি নং খ্রিস্টান বা নং হিন্দু হিনে নিনে পারোস নং হাকে आरो गैदरिंग 25 तारिख थानाय नै सावंकाय थांगंकाय ने यां ख्रिस्टान ने एसटी सर्टिफिकेट से कैंसिल फुंकांकाय थादा थांनोबा सिनि भरक तिप्रासरक थांया हाइसि আমি আমাদের চাকমা ভাইদেরকেও আমি বলতে চাই আপনারা শান্তি চাকমার কথা শুনা কাজ করবেন না শান্তি চাকমা হে আগরতলাতে থাইকা হে এসব বলবো তোমাদের সাথে আমাদের সাথে আমরা 19টা জাতি আমরা এক মিল আমরা গ্রামে আমরা একসাথে থাকার একজন হে কয়াসাইরা হে কি মন্ত্রী নি বা গ্রামের চুদির হইতে পারে বা ইতানের চাকমা সবান ইতান হইতে পারে কথার কথা গ্রামে কার সাথে কার থাকবো त्रिपुरा चाकमा रियांग जमाते ए सब मिलले ना আমরা থাকবো কিন্তু ক্লিয়ার মেসেজ সিনি त्रिपुरा सरंगबो नर बमवान सुदि ऑल जाति न 19টা जाति न जति न अम इम्प्लीमेंट तो उन्या अमते है खायंके नरक जतन तासिं आं सामान है जतन आरटीआई फाइल खाइदि प्रतिति बिसिवा हासि ताया का देखाइছে नरक कारण बड़ बड़ थाई खाना नाय नरक सियांके संदि ते गोबां लिडार दंगो बा सिनि सार सं दंगो नरक बड़ बाय सालायदि बागे खाना नाय एसडीएम थाने ब्लॉग थाने वीडियो बाय सालायदि तिनि आनि मीटिंग दंगो एसडीएम आं मीटिंग या कारिसि आं तिनि मीटिंग थांया कारिसि आं तिनि अरो लाइव फायो तो माने आं मियाफ्रो रिएक्शन दना ना क्या आं सकां रयंगला आनि सार सं बतंगो बरक रुबायके आं रनाय हाइसि के अमो काइसा लासिनानि नांगो मिलन्ति जमातिया तो बथि आसे ब हिन्दू कराखेबं खाना हिन्दुनि मुताय ताबो चिनि बाबा गोरिया हिंदी चिनि कृष्ण हिंदी राधे हिंदी शिव हिंदी महादेव हिंदी काली हिंदी दुर्गा हिंदी गणेश हिंदी बड़ कोनो दिन ए ख्रिस्टान ताखाइदे हिनी सादी मुस्लिम कयरना एमनिनि अमते हेके देसा एमनिनि कइसे भगवानरा तुमरारे मुस्लिम करते पारतो ना बुद्धिस्ट करते पारतो ना ख्रिस्टान करते पारतो ना एमनिनि तुम्हारे आया भगवानरा मिलन्ति जमातियारे एमनि आया कइसे बा शांति चाकमारे बा रामपद जमातियारे एमले तामो पा आसे पॉलिटिक्स ताखाइदि धर्म निया पॉलिटिक्स खेलो ना
পলিটিক্স খেললে পলিটিক্সে ভালো করে পলিটিক্স খেলো, ধর্ম দিয়া খেলো না, জাত পাত দিয়া খেলো না। হে ত্রিপুরা জাত, হে রিয়াং জাত, হে চাকমা জাত, হে মগ জাত, এমনি খেললো না। কিসা লাসিনাবো নাংবাই খেয়া प्रफेसर से हिनोंगे बा कैसे प्रफेसर ने परे बिसिया जों जदि न किसा ताबो इंग्लिश मीडियम पढ़ी जागोन बायसि जदि न जों ते 5-10 बছর পরেও যদি जों हलि क्रस रखा इंग्लिश मीडियम नि डन बस्को हाइकेरो मा परि हांगाय इउनिभार्सिटी बय रगो हांगाय जारा परिवै थाङै पढ़नायके এত সন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে 184 জন রাজা রাজত্ব করছে। ওই এর আগে চাকামা বাইরা রাজা আসলো, রাজা এরকম টাইমে এরকম কইরা গেছে। এর আগে হয়েছে বাঙালিরা, ট্রাইবেলা তো মাত্র এখন আইছে, তারা এখানের লোক না হিনিছে সাইরবনা ও টাইমও সে হাইকে ngै মান হংকাय जों जदिनो सिनि ত্রিপুরাসর इंग्लिश मीडियम परिया तंखांकाय बा सिजाक इंजाक न्यांगांकाय तेबसे तलाङै थांगोमोन साइमान अ मिशनारि फाइसे हाँ सब मिशनारि आइसे देखा हलि क्रसे पढ़ছে डन बस्कोते सेम्पले अन्यान्य स्कुले पढ़ছে पढ़ले ख्रिस्टान হইব এ কথা না তো। কিন্তু হ্যাঁ আমাদের চাকামা বাইয়ের ছেলেমেয়েরা মোটামুটি সব इंग्लिश मीडियम पढ़े बरक परि तंगो गोबां मानो गे बनो साथों ओ मिलन्ति जमातिया साथों चाकमा रक न मा परिया हिनै ब साइरला ओ जागो सोशल मीडिया फाइ साइरला आं चैलेंज खाइनाय बबाय चैलेंज खाइ कक सानाय हाइसे नों फाइ साइर फैदि तिनि नि सिमिं चाकमा बाय रक नि बुसा बुतुइ रक इंग्लिश मीडियम तापरि सब बांग्ला मीडियम परो हिनि साइर फैदि नों बाहाय न बेलाय दुखनि कक बो कगमा लखा आं रेसपेक्ट रिबो जिनिस गोबांमा लिडार रक साइथांजाक नांमानि पुरा कक साका बरक आं अनेक अबजार्भ खायखा खानाय नायखा लासि बाय सिदि जोंखाय टिप्रासानि बागै सिनि लिडार हंखाय सामुं खालाय दंगो मादामानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बिसिंगो बनो मायके बिन बिसिंगो तामो तंग बहायके सिनि टिप्रा सारंनो रनाय हिनि सिनि कतर लिडार रक सिनि बुबाग्रा सं चाइतो गय दंबायो नोंखे अ जागो टिप्रा सानो हयरानि खायनन बागसे ख्रिस्टान नों खांके आं बिसाल देबनमनि नरम माइदे साखेबा पा सोशल मीडिया फाइ जाहाके जो मोखां जाय मकल अमो खायसे बुखु कल खायसे रै दंफायके बाहाय जार बोरै नों नोमा नि ताखु बुखुनो सासे रोख्लायने नि नगो थांगे रोख्लायने बर बोरै हाय सिबले अ ताबुक जे सामान मटेंगाय निनि नगो ब थांगे कुनो अमो खायका माइ सालायका रां सानका ख्रिस्टान रक नों बुसुं मारखाबा ख्रिस्टान रंनो रां सिनि जारा ख्रिस्टान तंनाय टिप्रासा रंनो सोंना मुसुङो नरक बुसुक बिनर रां ना खायसि बसके साइतों लासिया बोरै नरके संखा के सायापन आंले फाइ साफायनोसि आं बिसाल देबनले फाइ साफायनोसि या कारिया हायसि आं तेनि स्मुथ केनो साका आं केबनो कक खामिया सिनाल बयतालि हिनिबो कक सायाको किन्तु जदि न साका हांखायले निन मुंगै केस बरनाय आं साबो सानाय हायसि नों टिप्रा साबाय टिप्रासानो वालायरोना नाय माने ओ आरेकटा कथा
ইম্পর্টেন্ট কথা যতন খানাইনা রাখদে যত তিপ্রাসানো খানাইনা রাখদি সোশ্যাল মিডিয়াও যারা নাই তংনাই নরব খানাদি আমার তো নিউজ ব ফাইনাই আমার জানার মতে आं सिमानि मते ख्रिस्टान लोके मुसुक बाहान चाव हिंदू के चाया अरे बेवकूफ रक त्रिपुराओ से मुसुक बाहान चाया फानो चेन्नई रगो थांदी दिल्ली रगो थांदी शॉपिंग मॉल से मुसुक बाहान वाइसे पैकिंग खलाई से दाजाक दंगो जे चाना मुसुक नाय बिनि रुसि बचाई मानो और हिंदू मुस्लिम नांगेबले ख्रिस्टान नांगेबले बरंनि साजानाय मुसुक बाहान आं बसाओ नों बसाओ ब बसाओ जत जार जार रुसि के बसाई मानो मुसुक बाहान अमनो तो सुजाक करिबले मुसुक बाहान तासा दिहनै बायरो थांदि नरक नुनाय आं चेन्नाइआव नुंमानि बरक ग्लास बिसंसे फ्रिजसे पूरा दावै पूरा नुंगे दं सिने और तामो हिंदू आरो तेबो हिंदू कतर कतर दं बरक से मुसुक बाहान चावो आनि बागिसि तुइफेयो चादि हिनै अमस्ते विटामिन हिनै बरंनि बेतन से 80-90 हजार बेतन बरंनि आ टाइम से आंसाय हिमान से नर विटामिन से सियाइन छौ बता मुस्लिम देबा हिंदू खाती हिंदू आं लासिवै आंसाया इना नानो बेना सार निंग साप्रंग आं सावो आंसाया नों सादि नै आनो तमा हिंजाक साइमान आप्रो नर काहाम जिनुस के चाया हाइमानो के चावहिनो खोनादे अमनि तुई बरक हायिं मन ख्रिस्टानाव मुसुक बाहान चावहिनो आनि रुसि तले अनेक लोक আছে না आम बैंक खाई ना बैंक केटा खाय देबरमारो तो कय ना आमरा बैंक खाइছে कय आसेरा আর তোমরা কি খাইছে এ সব তো কই না তুমি কই না কেডা ফার্স্ট অফ অল ও মিলন ভক্তি সরি মিলন টি হিংগাंके বকে বাকে সাইমান খা কিসা লাসি বাইসিদি কেবো চিনি টিপ্রা सरक नर अदिनो ता थांदी आं रिक्वेस्ट खायो नरने थानिवो और हाके थांगाके ब चिनि टिप्रा साबाय टिप्रा सानो दंस खलायनानि निनि ताखुक बुखुक निनि जाति गुस्ती बब हामजागै दंमानो बब कायजागै दंमानो ब के ख्रिस्टान परिवार थांया ब कायजागिया कायजागो अबनि बागै आं रिक्वेस्ट खायनाय अमते फाल्तु रंनि कक रक खनावै लाब गरै जों टिप्रासा जों बाहायके आगुंनाय बसकाङो बाहायके निनि बसा बतै ताखौ बुखुनो बाहायके कुसुखै तिसावैनाय जों तेबो डेभलप होनाय बनसे सिन्दा खायदि सिनि एडिसि एरियाव सिनि जे तंमानि लामा हायमा तुइ मायां मानि आमतिरन बाहायके जों गाहाम खालायतलांनाय बनि बागैसे जों वानसुकदि ते आं रिक्वेस्ट खायनाय सिनि लिडार न प्लिज तमा बीजेपी नि सिनि लिडार चिन टिप्रा मथनि लिडार सिनि सीपीएम नि लिडार नरंनो बां रिक्वेस्ट खायनाय अमनि बागै नरक जाते कन्डेम खालायनानै ओंथों अमनो नर दाति दातिनो अमनो प्रॉब्लम ओंया जात खालायनाय नरक सालायदि ते बरंनो माजरा रुनानि बागै अकक शान्ति चाकमाबाय मिलन्ति जमातेनो बरंनो माजरा बेनानि बागै नरक तुमा खालायमान अकक बरंनो साबसारि अमनि तैति खालाय नर माजरा रनान बागै ओंथों हा डिमान्ड खालायमानो रामपद्म सार सरि रामपद्म एमएलए ब डिमान्ड खालायमानो एमप्लयमेंट तो खायनि तो ब तो अरनियाबले ब तो पार्लामेंट समा थानाय किन्तु बरक जेहाके ताबो खयरानि खालायतोंमोने अम बेलायनो सेलांमा सिनसा हायनि बागै आं अमनि बागै टोटेल कन्डेम खालायो
आं जत तिप्रासानि बाग जत तिप्रासा रंनि थाने आं रिक्वेस्ट खानाय प्लिज 25 तारिख रक हिने रक नरक কোনো অমতাংদি আমি চাকমা বাইদেরকেও বলবো আপনারাও যাবেন না, যাতে আমরা তিপ্রাসা আমরা যাতে ঝগড়া জাতি না হয়, ভালো করে যাতে থাকতে পারি। তারা কিন্তু আমাদের তিপ্রাসাদেরকে আমাদের ভিতরে আমাদেরকে লড়াই করাইতে চায়, কিন্তু এর লড়াইয়ে কার ক্ষতি হবে? তোমার আমারই ক্ষতি হবে। তো আমরা যাতে ক্ষতি চাই না, এটা আপনারা প্লিজ বি কেয়ারফুল, আপনারা ভালো করে থাকবেন। সবাইকে নমস্কার, খুলুমকা, অসুন হামবাই যতন।